Buenos a todos, chavales. ¿Qué pasa? Aquí voy 18 con un nuevo vídeo. Estamos en Dragon Age Origins, capítulo 11. Si os acordáis, en el anterior episodio conseguimos la fortaleza de Pico del Soldado ayudando a Levi Dryden. Y conseguimos, bueno, la fortaleza se la recuperamos porque pertenecía a sus ancestros y se la quedó él. Y ahora vamos a hacer la misión secundaria de contenido de primera que se llama el paso de Sulcher, que coincide con el DLC del Prisionero de Piedra. Pero antes que nada vamos a equipar a nuestros héroes. Las penas de Arlazan, lleva tiempo esperándolo. Sangre ruina nada. El set entero de Kylan que conseguimos en el retorno a Ostagar se lo equiparemos entero a Alistar, que ahora mismo lleva la armadura de comandante de los guardas. Le equiparemos entero el set de Kylan, pero como necesitamos 36 de fuerza aún no lo podemos equipar porque tiene 30 si no me equivoco, no 28. Pues hasta 36 no le podremos equipar el set. Entonces lo que vamos a hacer va a ser guardárnoslo en el inventario. Y a Sten le guardaremos el set de coraza de sangre. Bueno, el set de sangre de dragón. Y vamos a irnos a Pico del Soldado a ver cómo ha quedado eso. A ver. No, Roland no. Yes. Vamos a este y a este. A Pico del Soldado. A ver cómo ha quedado eso. Vale, Levi Dryden. Welcome back, Warden. As you can see, we've been busy. Cleaned the place up a bit. Even my brother Mikhail came out of hiding. Never will you find a finer smith. Also, got some goods stored here that might interest you. Buy them now before my cousins move it all someplace else. Quiero ver lo que llevas. Certainly. Armas nada, armaduras nada, accesorios caca, objetos tiene runas y pociones, fabricación. Y como podéis ver, con el Pico del Soldado conseguimos un cofre de grupo. Con este cofre conseguiremos almacenar todo aquello que no nos sirva para nuestros personajes actualmente, pero que sean buenos y queramos guardarlos. Lo metemos todo directamente aquí y se nos guardará, vamos, que se nos almacenará. Vamos a guardar esto, la sangre ruina. Guarda promesas, Instalados de Nux, ballesta de guarda antigua, Alivio invernal. Y vamos a guardar el set de Kylan y la coraza de sangre de dragón. El escudo, accesorios, esto es nada, todo esto por aquí, vale. Y vamos a ver, hablar con el primo, ¿era? Va, da igual. You're the warden? My family owes you. Any weapons I make, I will sell you for a discount. Vale. Claro que conseguimos en uno de los viajes eso que cayó de un meteorito. A ver qué pasa si le decimos a este. This is star metal. If you give this to me, I will craft for you a thing of legend. Vale. A ver, espadas largas tenemos suficientes porque Alistar va a llevar el set de Kylan entero y Leliana lleva las dos espadas de Duncan. Entonces, lo que no tenemos es arma para Sten. And so it shall be. Arma de dos manos. Ahí está. Ya que It is bonita. done. I call this blade Starfang. May it serve you well. I must rest after my exertions. Warden? Y aquí la tenemos. Colmillo estelar. Metal estelar, 38 fuerza, 18,7 de daño. Fuerza más 3, penetración de armadura más 2,5, ataque más 8 y 3 huecos de runas. Pero como gasta 38 de fuerza no la podemos equipar. Entonces, al cofre. A ver, aquí estás, colmillo estelar, al cofre. Vale, y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir al paso de Sulcher. Combate, macho. Will you stop eating? Oh, what? I'm hungry. Stuff your face at camp. For now, watch the bloody road. But we've been looking at the road for hours. No travelers all day. Will one of you pay attention?
A liar la parda. Vale, ir a liarla un rato. El líder de las bandidas. Ah, que no me deja. No me deja romperla. Vale. Aquí estás. El último que queda. Ah, no, que quedan más. Wipe them out. Time for some fun. Let's make this quick, shall we? On it. This is a good day. Vale. Todos muertos. Vamos a explorar a ver qué cositas tienen. Flechas flamígeras. A la saca. Cuenco. Dinero trampas. This should be easy enough. Allow me. I could ¡No! do that. La madre que la parió, tío. La madre que la hizo. Y se mete delante de la trampa, tío. Perrete ha subido de nivel. Perrete, perrete, perrete. Subes de nivel. Titulación. Trap. Trap. Resortes de trampa. What now? Lelianita, ven aquí. Fallo en la desactivación, tío. Es demasiado alto. Da igual. Lo hacen. Comerosla vosotros. Dame cosas, dame cosas. Dame cosas. El líder. Es supuestamente líder. Tío, qué asco de armas. Let's get started. Tu. This should be easy enough. Cataplasmas. Raíz élfica. Camino de vuelta, ¿no? Tenemos que ir aquí. El mapa del mundo. On it. Let's get started. You'll have to forgive me if I seem a bit nervous. Not many people travelling in this part of Ferelden. Of course, that's part of my problem, isn't it? Mule got spooked by a wisp and ran off into the woods. Now what do I do? Y eso que a mí que me importa, ¿no? Waiting for my helper to find the damn mule, of course. It's freezing. Oh, I suppose you meant, why am I out here? As in this part of the country. Allow me to introduce myself. Felix de Grosbois, merchant and entrepreneur, at your service. A Grey Warden? That's quite impressive, isn't it? My word. I don't normally take this route, but with the war, I was hoping for a bit of luck and good weather in the mountains. Sadly, I've had neither. Ugh, this trip has been one miserable disaster after another. I don't suppose you'd consider helping a fellow out? ¿A qué te refieres con eso? Of all the other things that went wrong, the worst is this artifact I brought in Jada. It's a control rod, I'm told, for a golem. No point in me keeping it, however, as I'll never get to use it. But, maybe you could? The catch? Yeah, I suppose it is a catch, isn't it? The catch
is that the golem didn't come with the rod. Amigo. It's supposed to be down in a village down south, waiting to be activated. Even if I could get down there, which I can't, I understand the place has been overrun by darkspawn. Gallina. You're a Grey Warden, however. Darkspawn aren't an issue for you, are they? ¿Cuánto quieres? Nothing. I just don't want to have to lug around something that might be taken for a gemstone by some bandit. To be honest, I don't even know if it'll be useful to you. I paid too much to simply throw it away. Pues me la quedo. Just as well. As I mentioned before, you'll find the golem down south, in a town called Honleith. I'll mark it here on your map. Just hold up the rod and say Dulaf Gar. That will wake the golem up, so I'm told. I hope it works. Y si no, volveré. Alright, well, oh, then I really hope it works. Best of luck to you then. Now, I guess it's up to me to find that mule myself. Si no, volveré. Vamos para allá. A Honleith. Otra batalla, tío. Ah, no, es un mercader. You have coin, stranger? With fine weapon and arms, dwarven made. A ver qué llevas. Diamante. Nada. No me interesa. No me interesa. Uf, demasiado. Bueno, esto sí, los regalos sí. Vale, vámonos. Vámonos a Honleith. Ya estamos aquí, el pueblo de Honleith. Venga, tío, de bienvenida ya 2 tíos colgados. Pues nada. Y encima hay gentes tenebrosos. Pues nada, a liarla. Ir a liarla un rato. Vamos a liarla un poquito. A ver. Flechas flamígeras. Only one shall stand. Let's get started. No mercy. Venga, hasta luego, chato. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dinero. Hay un cofre. Cofre de Olaf. Ah, necesitamos una llave. Flechas de hielo. Pues ahora cuando se acaben las de fuego, me pondré las de hielo. Ahí está nuestro golem. Y esto está plagado de enemigos. Vaya, menuda combinación. Necesitaré un pelín de ayudita. Vale. Ponte por aquí. Ahí. Come now, defend yourself. Right. Ah, por eso. Pero ¿cómo me los bloquea? Ah, no. No sé, muy raro. Vale, están todos destruidos o eliminados. Let's get started. Fragmento de metal. As you wish. Hurlock, This should be cofre easy enough. abierto, escudo de cometa de metal. Caquita, escudo. Aldeano. Right. La llave del cofre. On it.
Unlock. Unlock. This should be easy enough. Plasmas. Vamos a por el cofre. Experiencia. Una nota del consejo de Jorge. Preciado cuchillo para el queso de Olaf. Sí, esto es bueno. Oh, pero es bajito, pero aún así para empezar viene bien. Con 2 huecos de armadura y un punto de penetración de armadura, pues eso viene de lujo. Ah, vamos a por nuestro golem. Vaya pues. It looks like a golem, doesn't it? An actual golem, and not a statue at all. I wonder how it ended up here of all places. Tras una inspección más detenida, ves que la estatua tiene numerosos cristales incrustados, algunos de ellos agrietados. Puede que sea de factura enana. Dulefgar. Nos han timado. Se pone. ¿The fuck? Esta es la cosa vacía. Cofre roto. Un encuentro natural de cristal de relámpago imperfecto grande. A ver. Por aquí a ver qué hay. Bodega de Wilhelm. Dame todo. Cristales, todo lo que sean cristales. Algo tiene que ver con el golem. Vamos a coger todos los cristales. Enemigos. Vale, Leliana, perro, ir a limpiar. Alistar, tanquea. Lock. Right. Ay, no todo. Es por ahí, por aquí hay un cofre. Armadura de cuero. No me sirve. Un regalo. Cerveza especial de Wilhelm. Tío, ¿qué te ha pasado en la cabeza? Nah, da igual. Más bichos. Hostia, demasiados bichos diría yo. A ver. Vamos a ver. Perrete. Tú sigue. Ven aquí, perrete. Va por los arqueros. Leliana mientras se pega. A ver, aullido aterrador. Perrete. Vale. Por aquí. Vale, ya está. Vamos a lootear todo. Cristal brillante. Lo saca. Necesario. Sí, aldeanos. Ahora hablaremos. Fritas. Una carta de varias décadas de antigüedad. Vale, vamos a hablar. By the Maker, we're saved. You weren't sent by the ban, were you? To save us? Nope. Claro, exacto. Estoy buscando pero tal vez está de fuera. Why would... Oh, I think I see. You bought the control rod, didn't you? You came here looking for shale. Empatro.
That damnable golem brought us nothing but trouble. My mother sold the rod years ago after it killed my father, and good riddance. How should I know? It must be. My father was its master, and it still killed him. Surely that's not normal behavior. My father's name was Wilhelm, mage to the Arls of Redcliffe and a hero in the war against Orlais. And what did he get? One day, my mother found him outside the tower, with so many broken bones she could barely recognize him, and shale standing over him, just like it is now. My father deserved better than that. But if you really want to wake Shale up, well, it's yours now. My mother might have passed along the wrong command phrase when she sold the rod. She said she never wanted to see Shale active again. Look, I'll tell you the command phrase, but I'll need your help first. I know you already saved my life, and I'm grateful, but my daughter is inside the laboratory. She was afraid and ran too far in before I could stop her. I don't know how she made it past my father's defenses. One of the men tried to go after her. He was killed, but you could find her, couldn't you? Vale. Voy a ver si puedo encontrarla. You will? Thank the Maker! My father's laboratory is just past the next area, I think. She has to be there. Vale, pues vamos a salvar a la hija. Vale. Las flechas de hielo equipadas. Es por aquí, sí. Let's get started. Guardando. Punto de guardado. Eso es que hay algo por allí. Right. Uf, eso suena a sombras y a demonios. Antes lo digo, antes pasa. Ay, quemaos. Toma rayitos, chaval. No, perrete, ahora no. Quítate de medio, coño. Anillo festival de la cosecha. Fuerza más 2, destreza más 2, ataque más 4. Vale, a ver. Hostia, alistar. O Leliana. Alistar. Vale, ahí tienes. ¡Yeah! ¿Qué pasa, prima? ¿Se camina bien así o qué? Mira, qué swag tiene el caminar la colega. Qué swag tiene el caminar. What do you mean you've never climbed a tree? ¡Ojo! Don't cats like to be in trees? Oh look, someone's come to play. You have come to play, haven't you? We're playing a guessing game. It's better with more people. ¿A quién te refieres? Kitty and me, of course. You don't see anyone else here, do you? El gato se da mala Anyway, you espina, should go if you're not going to play. Kitty finds you distracting. I can't go. Kitty says she can't come, and I'm not leaving her. She'd be lonely. Perrete, a Perrete no le gusta. I would not suggest leaving in such Hostia, el hostile gato. company anyhow, ¿Qué habla tú? Memoria. Look how they act. ¿El gato habla? Of course, silly. ¿Pero qué Talking is cojones, simple tío? enough, once you know how. ¿Un puto gato que habla, nano? Vale, en serio, ¿qué eres? Really? Sí, un Nothing gato. you say will convince Amalia to go with you. She loves only me now. I am her friend, while you are just a stranger. It seems we are at an impasse, so let me propose a compromise. Yo no trato con demonios, Release gato de me, mierda. mortal, and let me have the girl. Let us return to her father and leave this place forever. Nope. No, Kitty!
¡Adelante, perrete! You will not take the child from me. She shall be mine forever. No, 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 chacho, chacho. ¿Qué coño? No me jodas, tío, que la ha poseído. ¡No! ¡No! ¡Que la ha poseído! Pero que yo quería salvar a la niña. Macho, que yo quería salvar a la niña y la ha poseído. Joder. Right. Tío, ¿por qué camina con tanto swag? Madre mía, ¿no? No me están haciendo todo el daño y todo el focus. Tío, pero que yo quería salvar a la niña. Que me la ha poseído. Maldita gatita. Pues nada, ya no queda niña. Habrá que decirle una mentirijilla a Matías. O no, o le decimos lo de verdad. Nada, a ver, ya veremos lo que hacemos. Tío, más demonios. Ay, señor, qué pesados. Encima hay chillido, habían chillidos también por detrás. O por lo menos ahora camina bien. Más chillidos, no, por favor. Es que nadie me protege, macho. Estoy aquí yo solo, delante. Primera línea. What happened to her? Is she in there? Why hasn't she come back? Hostia, le decimos la verdad, le mentimos, tío. Yo creo que es mejor que... She's dead. Yo creo que es mejor decir la verdad que mentirle. Thank you for finding her, at least. Tío, pero no digas que está muerta, dile que la ha poseído un demonio. The phrase to activate Shale is Dulan Han. If you still want that bloody thing. I wouldn't if I were you. Now I guess I'll go. Tío, yo quería salvar a la niña. Macho, yo quería salvar a la niña, me cago en el demonio. Está maldito, qué asco de demonio, tío. Bueno, por lo menos ya tenemos la contraseña buena. Vamos a activar Shale. A ver, tú, muchacho. Vamos a activarte. Dulan Han. I knew that the day would come when someone would find the control rod. And not even a mage this time. Probably stumbled across the rod by accident, I suppose. Typical. I stood here in this spot and watched the wretched little villagers scurry around me for, oh, I have no idea how long. Many, many years. Oh, you poor dear. That would be really, really boring. And the villagers had no idea they were being watched. Creepy. Then one wonders that you wouldn't be grateful to the one who allowed you to stretch your legs, Gollum. Another mage, I see. Charming. I was just beginning to get used to the quiet, too. Tell me how all Tío, pero de qué vas, ¿no? Some got away then. How Macho, tío, unfortunate. ¿qué ha hecho una masacre o qué? Familiarity breeds contempt, as they say, and after 30 years as a captive audience, I was as familiar with these villagers as one could possibly be. Not that I wish their fate on them, no. But it did make for a delightful change of pace. Presenciaste el Not ataque. as much as it would think. There was running and screaming, and then days and days of watching the darkspawn prowl around. I would never have thought there could be something less interesting than the villagers, but there it was. Well, go on then. Out with it.
What is its command? Did I? I honestly don't remember. Perhaps it was after yet another time he called me Gollum. Gollum, fetch me that chair. Do be a good Gollum and squash that insipid bandit. And let's not forget, Gollum, pick me up. I tire of walking. It does have the control rod, doesn't it? I am awake, so it must. I see the control rod, yet I feel... Go on, order me to do something. Oh, oh. Hey! And, nothing. I feel nothing. I feel no compulsion to carry out its command. I suppose this means the rod is... broken? Tiene toda la pinta. I suppose if I can't be commanded, this means I have free will, yes? It is simply, what shall I do? I have no memories beyond watching this village for so long. I have no purpose. I find myself at a bit of a loss. What about it? It must have awoken me for some reason, no? What did it intend to do with me? May I ask what sorts of things it gets up to for which I could be so potentially useful? Matar engendros tenebrosos, básicamente. Darkspawn are an evil that must be destroyed, it's true. Though not as evil as the birds. Damnable feathered fiends. I suppose I have two options, do I not? Go with it or go elsewhere? I do not even know what lies beyond this village. Are you certain you want to bring that thing with us? It could be dangerous and large. Piensa que es un ariete portátil. Good point. Better it than me, anyhow. I will follow it about then. For now. I am called Shale, by the way. This should be interesting. Tío, tengo un puto golem personal, no. Está, me he pasado. Blast and damnation. Ven aquí, golem, golem. Oh, blast it. Yes. Ay, 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 golem. Tú te vienes conmigo. Ahí está. Si él no está de acuerdo, Alistar no está de acuerdo. Me cago en la leche. Tío, que tengo un golem personal, macho. A ver, tanque y daño. Voy a subir esto a 25. Constitución a 25. Le voy a poner un poco de esto. Un poco de esto. Uno y uno. Siguiente. Esto. Así va bien. Jugar. Shale, tácticas. Defensor. No. Luchador. Y creo que a Shale... Sí, a Shale le podemos equipar los cristales que hemos ido recogiendo. Mira, cristal de fuego imperfecto pequeño. Ay, ay. De fuego. Grande, grande, grande. Vamos a combinarlo. Ahí estamos. Vale, Shale de fuego. Vamos, Shale, vámonos. Vámonos para allá. Macho, que tengo un golem personal. ¿Era por aquí? No, era por ahí. Uy, ya verás. No, tío. Una gallina. Shale, no, no lo hagas. Shale. ¡Tío! Pero por... Y se pone... ¿Qué quieres? Madre mía, macho. Vamos a volver al campamento y lo vamos a dejar por aquí. Bueno, chavales, hasta aquí el capítulo 11 de Dragon Age Origins con mods. Espero que os haya gustado, que le botéis me gusta, favoritos, suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.